या इख़वती फ़िद्दीन वहय्यिकुम बितहिय्यतिन हसना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला दीनिल इस्लाम आमिरन बिल मअरूफ वल अदल वल इहसान व नाहियन अनिल मुनकरि वल इरहाब वल उद्वान वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु रब्बुहु रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। या इख़वतिल किराम, क़ाल अल इमामुल बैज़ावी फ़ी हाज़िहिल आयतिल मतलूआ बिसबबिही अय बिल जिनायति क़ज़यना अलैहिम अला बनी इस्राईल अन्न मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन यूजिबुल इक़्तिसास औ बिग़ैरि फ़सादिन फ़िल अर्ज़ कश्शिर्क औ क़त्इत तरीक़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन मिन हैसु इन्नहु हतक हुर्मतद दिमाइ व सन्नल क़त्ल व जर्र अन्नास अलैहि औ मिन हैसु इन्न क़त्लल वाहिद व क़त्लल जमीइ सवाउन फ़ी इस्तिजलाबि ग़ज़बिल्लाहि सुब्हानहु व तआला वल अज़ाबिल अज़ीम। या मअशरल मुस्लिमीन, इन्नल इस्लाम दीनुर रहमति वल अत्फ़ि वल अदल व लैसा दीनल इरहाबि वल उद्वानि वत तशद्दुद। इन्नल इस्लाम कन्ज़ुन अज़ीमुन व फ़ीहि क़वामीस मुतअद्दिदतुन मिनल फ़ज़ाइल वला यूजदु क़ामूसुन फ़िल आलम फ़ीहि मुफ़रदातुर रहमह कमा फ़ी क़ामूसिल इस्लाम। फलौ ततब्बअना आयातिल क़ुरआनिल करीम लवजदना अन्न माद्दतर रहमति व मश्तक़्क़ मिन्हा तज़ीदु फ़िल क़ुरआनिल मजीद अला 300 मौज़अ। वइज़ा तजावज़ना अल क़ुरआनल करीम इलल अहादीसिन नबविय्यतिश शरीफ़ह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम वजदना मा ला हस्र लहु मिनल अल्फ़ाज़ वल मआनी तदुल्लु अला रहमह कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। व फ़ी मौज़िइन आख़र व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या इख़वतल ईमान, वलाकिन्न कसीरुम मिनन नासिल मुतअस्सिबीन वल मुततर्रिफ़ीन वल इरहाबिय्यीन यफ्तरी अलल इस्लाम बिअन्नहु दीनुल इरहाब वल उद्वान व ज़ालिका फ़िल हक़ीक़ति लैसा बिशै लिअन्नल इस्लाम हुवा दीनुन महबूबुन इंदल्लाह कमा फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम अय अद-दीनुल्लज़ी हुवा महबूबुन व मर्ज़िय्युन इंदल्लाह हुवल इस्लाम वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद वल इरहाब कमा फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। वलिज़ालिका नुरीदु अन नुक़र्रिर मन हुवल इरहाबिय्य व अन नतहद्दस अन बराअतिल इस्लाम मिनल इरहाब फनुरीदु अन नसअल अनफुसना सुआला अन्नल इस्लाम अल्लज़ी मौक़िफ़ुहु अन्न क़त्लन नफ़्सिल वाहिदा कक़त्लिन नासि जमीअन
وأن الإسلام الذي يدعو إلى العدل والتعاون والتراحم ويحفظ الإنسان حريته وكرامه دون تفرقة عنصرية أو عصبية دينية، أهو دين الإرهاب والعدوان؟ هل صلة بين الإسلام والتشدد، بين الإسلام والتطرف؟ كان الجواب لا، لأن تعليم الإسلام ومناهج تشريعاته وأخلاقه ومبادئه تدل على أن الإسلام لا صلة له بالإرهاب والعدوان والتطرف، بل هو دين الأمن والسلام. يا إخوتي الكرام، سنقرر أن الإسلام بريء مما يقولون ومما يفترون عليه، لأن الإسلام دين الله، ومعنى أن الإسلام دين الله أن الله هو الذي جعل هذا الإسلام وأرسل إلينا، فهذا الإسلام جاءنا من عند الله عز وجل ولا يأتي منه إلا الخير. يا أيها السامعون الأعزاء، تفكروا وتدبروا واسألوا أنفسكم: هل سيرضى الله لنا دينا يرتضي سفك الدماء بغير حق؟ فالجواب لا، لأن الله عز وجل كرم الإنسان وفضلهم كما في كلامه المجيد: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد استحال أن يخلف الله وعده، فثبت أن الإسلام دين يحب الأمن والسلام لا سفك الدماء بغير حق. والله الذي اختار لهذا الإنسان أن يكون خليقة في الأرض، هل ينبغي له أن يأذن لقتله بغير حق؟ لا، كلا، لأن الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فثبت أن الإسلام دين الرحمة والأمن والسلام، ليس دين الإرهاب والعدوان كما يفترى عليه. والحق أن الواجب على الإنسان المثقف الذي يريد أن يعرف عن قرب موقف الإسلام من الإرهاب والعدوان أن يرجع إلى مصادر الدين الإسلامي، لا إلى تصرفات بعض المنتسبين إليه، لأن البشر بطبيعتهم يصيبون اليوم ويخطئون غدا. أما مصادر الدين الإسلامي فهي ثابتة بما تعاقب الليل والنهار. إذا تقرر هذا فإنا رجعنا إلى مصادر الدين الإسلامي وموقفها من الإرهاب والعدوان، تبين لنا نقاط. فالنقطة الأولى أن موقف الإسلام من الإرهاب والعدوان واضح، وهو التحريم، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والنقطة الثانية أن الإسلام لا يحث على القتال والعدوان، بل يكرهه كراهة بالغة. والدليل على ذلك قول النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح للإمام البخاري: من حمل علينا السلاح فليس منا. مفهوم الحديث: من هارب وقاتل علينا بغير حق فليس منا. والنقطة الثالثة أن القرآن الكريم نص صريح على الأمر بالبر والإحسان لأهل الأديان الأخرى، كما في القرآن المجيد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فبهذه النقاط الثلاث
وضح كل الوضوح أن الإسلام لا صلة له بالإرهاب والعدوان، بل هو دين الأمن والسلام. أقول في النهاية: إن كل إنسان في العالم يخاف من الإرهاب والعدوان، ولكن لا يتفكرون معالجة الإرهاب ومكافحة. وفي الحقيقة لا يمكن معالجة الإرهاب إلا بالدين الإسلامي، لأنه جاء من عند الله ولا يأتي منه إلا الخير. يا إخوتي الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم فإن الوقت قصير. أختم بكلامي: إن الله سبحانه وتعالى يجعل جميع الناس في أمن وسلام، ويحفظ كل المسلمين في كل مكان، ويرزقنا جميعا علم القرآن والحديث، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.